plug-in hybrid. ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗୁଣୁପୁର ଯିବାକୁ। ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଘରୁ ଯାହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣେ ନା ଆଉ ତ ଯିବା ଭାଇ। ଆମର ଡକୁ ବାବୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଣିବା ଆସିବ ବୋଲି କହି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆଉ ହିରୋ ବାନ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ କ୍ୟାମ୍ପୁ ଦେଖେଇ ତାକୁ। ଓକେ, ବର୍ଷା ଛାଡୁନି ଆଜ୍ଞା, ଝିପିଝିପି ପଡୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ଶଳା କ୍ୟାମ୍ପୁ ଇଏ ହଉଛି ବାବୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପୁ ଶୈଳୀ। ଏତେ ଲେଟ୍ କିଛି କଲ ମତେ କହୁଛ ବନ୍ଦ କର ଏତେ ଲେଟ୍। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଆମେ ତେଲ ମାରିଦେଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ବାହାରିଆ ଆଉ। ୟାର କନେକ୍ଟ ହଉନି ବ୍ଲୁଟୁଥ, କଣ କନେକ୍ଟ କରିଦିଏ ଗୀତ ଫିତ ଲଗେଇବା ଆଉ। ବୁମ୍ ବାମ୍ କରି ଯିବା ନା। କନେକ୍ଟିଂ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାଜା ଲଗା ଦୁସୁନିଆ ବୁମ୍। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁଣୁପୁର ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଡକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟେକିବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଡକୁ ଘର ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଗକୁ ଯା ଆଗକୁ ଯା। ଏଇଠି ଦେଖିଯିବ ଇଏ ବାବୁ ଆହୁରି ଶିଖାନି କେତେ ଦୂର ଚାଲ ମତେ ରାତିରେ ଜଣା ପଡୁନି। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାଳ ଫୋନ୍ କଲ ହବନି। ଆଡ଼ି ଆରେ ଭାଇ ସେପଟରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପୁରା ପାଖ ପଡିଥାନ୍ତା। ସାଇନା ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବୁଲି ସାଇନା କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାଇନା ମତେ ଜଣା ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି। ଏଇ ସାଇନା କୋଉ ସାଇ ଯେ ବାବୁଲ ନା ଗୋଟା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁନ ବାବୁ ଲୋକେସନ ଫୋକେସନ ପଠକୁ ବାଳ ଘର ମୁହଁ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଯେ କହିବା କହୁଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର। ହ୍ୟାଲୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ଅଛି। ଏ ମସ୍ତ ବନେଇଛନ୍ତି ଆସିଲୁ ରେ କାଇଁ ରେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଅଛି ରେ ଆଉ କାର ଧରିକି ଆସିଲୁ ସେ ସାଇ ଭିତରେ ମାରିଦେଲୁ। ବଡ଼ ଘର ଅଛି ରାଇଟ୍ କାନ୍ ନା ଏଇଟା ପରା ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ନାଇଁ ହେଲା କରେ ବାଳ ଲୋକେସନ ପଠକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲୁ ରେ। ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଘର ଜାଗା ଅଛି ନା ଉପରକୁ ଆଇଲୁ। ଲୋକେସନ ପଠକୁ ଲୋକେସନ ପଠେଇ ଦେ ନଲେ ଏତେବେଳୁ ଆଡ଼ ନହେଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାର ଭଲ ଶୈଳୀ ଡକୁ ଲୋକେସନ ପଠେଇବ। ଏବେ ଲୋକେସନ ପଠେଇବ। ଏ ସାଇଡ କାନା ଘର ଯେ ମତେ ଜଣା ପଡୁନି କେମିତି ଭିତରକୁ ଧରିକି ପଳାଇଲ। ମୁଁ ତେବେ ସେ ଭିତରୁ ପଳେଇଥିଲି, ତାପରେ ବୁଲି 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 ସେ ଉପରେ କାଣ୍ଡି ଗଲି। ସେ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ବ ତ ପଳେଇଥିଲ ଗେଲେ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ଦେଖିଛି କହୁଛ ଖଟିକେ କାଇଁ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଗକୁ ଯା ଆଗକୁ ଯା। ଏ ଶଳେ ଆଗରୁ ପଠେଇଥିଲେ ନଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ନ ପଠେଇକି ଇଏ ତ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଆନ୍ଦଲା ଭିତରୁ। ଆରେ ସାଇନା ହେଲେ ପଚାରେ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ କହୁଛି ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯିବନି ତ।
फास्ट राइट बरा फास्ट राइट तो साइड थिला एटा सेकंड राइट एटा एटा सेकंड राइट ता ए राइट की हां एटा के डको पंडा पंडा ने की जान नोची ए साइड भंगा गाड़ी गुडा अछि बोला टाकी दे हां आउरी वेत्र ऊपर ही होगा आगो ने बेकर हां बोलो चामे तू आ से बाहर हो कौन होले ता पोई दे को गाड़ी रे लूर पोई दे तोळे ओचरा रे तू हां साई बाहर होता हां साई ए इना नहीं रे टिफोन ए गाड़ी नहीं कुआडे पड़ी जाई आसे होगी पचका सा ए आगो का सा विश्वास करो ना तमे आगो तमे एडी आसु से भयो सेलिब्रेट पर आसी सेलिब्रेटिंग की फुल काना हां बंड खोल दिया नहीं रंगोड़ा का हां हां किसडा अरे सेलिब्रिटी बाबू ओके हेलो हेलो गाइस लना नहीं ये लगे एवड़ा यार मोटर रे देखा टोकी साइड आवे बॉस मिरर देख ओए बॉस नहीं ये पछर रास्ता केतरा बॉस वाला है हां केतरा बॉस वाला कौन हो राइट साइड अछि पूरा कोथले राइट साइड अछि रास्ता नहीं ये फर्स्ट राइट साइड ना सेकंड राइट साइड कोन दे फर्स्ट राइट साइड ना सेकंड राइट साइड बोल जी एटा सेकंड एटा फर्स्ट राइट साइड भीतर पळास बोले पळे जाते सीसाई फर्स्ट राइट के कोइला ए केम्पिडिया हेलो ये दाढ़ी पाड़ी डके बड़ कबीर सिंह लागो तो ओरा दाढ़ी सिस्टम लोग को काटी बानो आओ ए नो टोकेर ना कोन को हमर बाबा आइले तो की टोकी पके तमर तो हमर ना या मिरर देखले अब रही होनी तमे ओडिया गीत छाडो न ये कोड एटा की नंबर कार्ड लगे दल तमे घर दागो देख टिके हमर निगीटा करो एना तीनटा एक दो तीन देखा दो याड एटा में कम ना रे साइड जाबो भलो एटा के पता तेरा देखो गाड़ी चारी रे के ठीक जीवा के कुछड़ा बुढ़िया को आर्टिफिशियल तो इनथिला अंतना इनथिला वर्षा नथिले पळाय दा फटो रे जणा पड़ने रे वर्षा रास्ता प्रो टाउन भितरु जाउ हां पळा बे रिटर्न नहीं जोदी मिनट आई जा वट्टे मार ले अपने खाने मिंटा विच पहुंच जांदे मामा भुखा दे कौन कुत्ता कौन दल्ला कंजरिया कौन इथे साडी फकेड़ा चलो बाबू माने तो बम बम करी सब कबाड़ धुड़धाड़ करते भागी दो ना की एठी धंदा रेटा सब मु याड आस्टली आसे तो इमे जाइथिली बेटा दे कोन ड्राइवर बेटा दे काली लेखा गोटे करम बेटा दउछ तो काली लेखा दे दाऊद राम ए गुड नाइट सॉरी बाय बाय कैंपो बाय बाय जा खाई छी पड़ ओ बाय 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 बाय